ଆଜି ଶିଖିବା ଫଟୋସପ୍ରେ କେମିତି ଏକ୍ସନ୍ ଲୋଡ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ 4:6 ପେପରରେ କେମିତି 8 କପି ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ ବା ଏକ୍ସନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ 4:6 ଫଟୋରେ କେମିତି ଏକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରିବା 8 କପି ଫଟୋ ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଫଟୋସପ୍କୁ। ଫଟୋସପ୍ CS3ରେ ମୁଁ କରୁଛି। या पूर्व वीडियो रे आपको देखी A4 फोटो रे A4 पेपर रे केमिति 8 कॉपी फोटो 1 क्लिक रे ही परियो 8 कॉपी पासपोर्ट फोटो। तो आमे सेटा आज देखिवा 4:6 पेपर रे केमिति 8 कॉपी फोटो हे परियो। देखि हम एक्शन पैनल टी खोलिबा विंडोज एक्शन खोलिले एपटे डान पटरे एमिति तार डिफॉल्ट देथियो आमे ताकू बटन मोड को सिलेक्ट करवा जो 3 डॉट 3टा जो गार अच्छे से जाई देखंतु एटी सिलेक्ट करी बटन मोड सिलेक्ट कर दवा करतले हमर एमदी बटन मोड हे जो हला परे हमें वर्तमान कोन करवा ना गोटे 4:6 पेपर केमिति 8 कॉपी पासपोर्ट फोटो हबो सेटा को बनैवा एक्शन टा आगे बनैवा तापर एक्शन केमिति लोड करा जाए ताकू मध्य शिखिवा। फोटो आमे क्रॉप करवा केतेर ना पासपोर्ट साइज रो फोटो इंच 1.3 रो 1.3 इंच रो 1.7 इंच 7 इंच 300 रिजोल्यूशन रखिवा। फोटोटी आमे आगरो रिटच करी कलर करेक्शन कर देथिबा ताको आमे क्रॉप कर दवा 1.3 1.7 300 रिजोल्यूशन ले क्रॉप कर दवा। क्रॉप करी आमे एटा को कोन करबा ना सिलेक्ट करी कंट्रोल ए सिलेक्ट करनवा तापर कीबोर्ड रे कंट्रोल सी मारिबा कॉपी करिया पई फोटोटी को कंट्रोल सी कॉपी करिया। एबे हमर फोटो रो पासपोर्ट रो काम संपूर्ण सरीगला। एक्शन आमे एबे तैयारी करबा। एक्शन तैयारी करिया पई हमें एक्शन लो नुआ सेट गोटे नवा क्रिएट ए न्यू सेट देखे दो आपन क्रिएट ए न्यू सेट केमिति होबो एटी जो अछि क्रिएट ए न्यू सेट ए एक्शन पैनल ले क्रिएट ए न्यू सेट तार ऊपर क्लिक कले गोटे नुआ सेट खोलियो तामे दवा 4x6 is equal to 850 8टा पासपोर्ट 6 8टा पासपोर्ट ओके कर देले ता पाखरे जो अछि क्रिएट ए न्यू एक्शन ता ऊपर हमें क्लिक करबा। क्लिक कले हमर एमिति आसी जीवो एक्शन नेम कोन लिखिबा से 4 into 6 is equal to 8 pp फंक्शन के आप चाहिए जहाँ दे पारे देले से ऑटोमेटिक हो जिवो। तो आम A4 पई जो बनैथिले हेतरे F4 देथिले 4:6 पई हम जदी बनेवा F4 दवा कंट्रोल सहित F4 मारले गोटे 4:6 रे 8टा पासपोर्ट हबो। कलर आप जहाँ चाहिए दे पारे वायलेट दउछि तापर हम कोन करबा ना रेकॉर्ड करबा। रेकॉर्ड बटन ऊपर क्लिक करबा। रेकॉर्ड बटन देखि पारथि रेकॉर्ड बटन ऊपर क्लिक करबा। रेकॉर्ड बटन क्लिक होला पर हमरो एक्शन टी रेकॉर्ड आरंभ हो गला। जनवा फाइल की जिबा न्यू बा हमें Ctrl+N भी टिपि पारिबा कीबोर्ड रे। न्यू गला पर हमें एठी इंचेस रे नबा हमें फोटो टी कॉपी कर नहीं थिले एबे 6-4 फोटो ये देरे हमें सेट करिया। मोर टिके धरु नाही बोली जगह टिके हुंचे दुचेडा तादरे लाइजी हम लेयर एठी अछि एक्शन एठी अछि। एक्शन चाहले आपण बाहर को काढी आनी परिए बा ताको छोटो भी एमिति करि परिए बा लेयर को भी एमिति आपण छोटो भी करि परिए पाखरे पाखर रखी के काम करिया ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।
ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଭି ପେଷ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଭି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେବା। ଛୋଟ କରିଦେଲେ ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ 0 ଟିପିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଫଟୋରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦିଏ ଦେଖାଯିବ। ଏଫେକ୍ସ ଅଛି, ଏଫେକ୍ସ ଯାଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଲେ ବି ସେ ଫଟୋରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇଦେବା। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଫଟୋଟିକୁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ନେଇକି ସାଇଜ୍ କରିବା। କର୍ଣ୍ଣର ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ୟାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଜେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଜେ, ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏରୋ କି ସାଇଡ଼୍ ଏରୋ କିରେ ଆମେ ଟିପିକି ରଖିଲେ ସେ ଯିବ। ଆମର 8 କପି କରିବା, 2 କପି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ପାଖକୁ 2 କପି ଦରକାର। ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଜେ କରିକି ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବା। ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ବି ଏରୋ କି ମାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ହେଇଗଲା। ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଜେ, ସିଫ୍ଟ ଧରିବା, ସାଇଡ଼୍ ଏରୋ କି 4ଟି କପି ହେଇଗଲା। 4ଟି ମଝିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେବା। ଲେୟାର 1ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସିଫ୍ଟ ଧରିକି जो 4टा कपी की सिलेक्ट करनवा, शिफ्ट धरिकी करके आम ताको मर्ज लेयर्स करदवा बा कीबोर्ड रे कंट्रोल ई टिपले भी मर्ज हो गला पर आम पुणी गाँव मझी नहीं जावा पेपर फर्सी पेपर तापर कंट्रोल जे टिपा आउ 4 कपी तलू करने कंट्रोल जे टिपे शिफ्ट धरिकी तल एरो की तो माने तलू आम दरकार तल एरो की मारिबा हो गला पर आमर 8 कपी एठी रेडी हो गला गोटे 4/6 पेपर 8 कपी रेडी हो गला। एबे कौन करिया नाम जो एक्शन टीर एक्शन करथिले सेतरे आमे स्टॉप कर दवा जो स्टॉप बटन अच्छे एठी स्टॉप कर दवा एक्शन स्टॉप कर देले हमर एक्शन काम सरी गला। एबे कौन करिया ठीक से हला कि नहीं हमें चेक करिया केमि ना हम क्लोज कर दवा पासपोर्ट फोटो कॉपी हो जाई खोला है रहिबो एमती जाकि बटन मोड करदे बटन मोड करदे ये लिखा थी 468 पीपी तापर आम क्लिक करवा क्लिक कले ऑटोमेटिक गोटे 4/6 रे 8 कॉपी हो गला। तापर आम से बटन मोड करदे आम यहाँ सेव करदे एक्शनटा जो तैयारी कले आउ बार बार तैयारी करने न पड़ो बोली आम यहाँ सेव करिया कि सेव करिया ना बटन मोड करी 4x6 8 बीपी उपरे आम रखिकी डॉट रे क्लिक करी सेव एक्शन देखो सेव एक्शन लिखाई सेव एक्शन पर क्लिक करिया सेव एक्शन पर क्लिक कले आम लोकेशन रे जोटी सेव करा दरकार सेव करा मु डेस्कटॉप रे सेव कर दोचे 4/6 = 8 pp 80n मुझे सेव कर देली सेव हो गला। सेव होला पर आम पुणी एबेठी लोड करिया केमिति आम कौन करिया बर्तमान क्लियर ऑल एक्शन करदवा कौन सी एक्शन आम पाखर ना आम टोटाल क्लोज करदवा सबू फोटोशॉप भी क्लोज करदवा करदेकि आउ थे नुआ फोटोशॉप मूलर खोलिया फोटोशॉप आम खोलुची फोटोशॉप खोलीगला आम कौन करवा ना एक्शन केमिति लोड करवा टे छोट करदे ये आम एक्शन लोड करिया केमिति करवा
ଯେଉଁ ବଟନ୍ ମୋଡ଼୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଯେଉଁ 3ଟି ଗାର ଅଛି, ତଳକୁ ଏରୋ କି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଉପରେ ମାରିଲେ ତଳକୁ ଆସିବ ଲୋଡ଼ ଏକ୍ସନ୍। ଲୋଡ଼ ଏକ୍ସନ୍ କଲେ ଆମର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସନ୍ ଆମର ଅଛି, ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ କରିଥିଲି, ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଯିବା। ମୋ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ 8pp A4ରେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଥିଲି। 8pp 46ରେ ଏଇଟା ବନାହେଇଛି। ମୁଁ ତ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେକୁ ଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠି ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ A4କୁ ବି ଆମେ ଲୋଡ଼ କରିଦେବା, ବା ଯାହା ଆପଣ ଅଲଗା ଯଦି କିଛି ବନେଇଥିବେ ତାକୁ ଲୋଡ଼ କରିବା। ସେମିତି ଯାଇ ଲୋଡ଼ ଏକ୍ସନ୍ 8pp A4 ବନେଇଥିଲି ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ବି ଦେଖି ନେବେ A4ରେ କେମିତି 8pp ବନାଯିବ। ଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏକୁ ବଟନ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦେବା। ବଟନ୍ ମୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ 3 ଯେଉଁ 3ଟି ଏକ୍ସନ୍ର ଅଛି, 3ଟା ଗାର, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏରୋ, ତା ଉପରେ ମାରିକି ବଟନ୍ ମାରିଦେବା। ମାରିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା 4x6 8pp 8pp A4 ଦୁଇଟା ଏକ୍ସନ୍ ଆମେ ଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଏକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଣିକି ସେଥିରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଏଇଠି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ ଯାଇ କ୍ରପ୍ କରିଦେବା। କ୍ରପ୍ ଟୁଲ୍ରେ ଯାଇକି 1.3ରୁ 1.7 300 ରିଜୁଲେସନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରପ୍ କରିଦେବା। କ୍ରପ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଯାଇକି Ctrl+C କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ମାରିବା। Ctrl+C ମାନେ କପି ହେବା ପାଇଁ। ଫଟୋଟି ଆମର କପି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 4, 6, 8pp 8ଟି 4, 6ରେ 8pp ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼ରେ Ctrl+F4 ମାରିଲେ ବି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 8pp ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା। ସେଇଭଳିଆ ଆମର କପି ହେଇକି ରହିଛି ଫଟୋ, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋଟି 8pp A4ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। A4 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, A4ରେ ବି 8pp ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆମର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ, ବା ଆଣିକି ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। A4 ପାଇଁ F4ରେ ମାରିଲେ 8ଟା ପାସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। 4, 6ରେ 8 କପି ହେଲେ Ctrl+F4 ମାରିଲେ ହେଇଯିବ। ଏହାର ଏକ୍ସନ୍, ଦୁଇଟାର ଏକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍, ସେଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ବି କେମିତି ଏକ୍ସନ୍ ଲୋଡ଼ ହୁଏ ଆପଣ ଏକ୍ସନ୍ ଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।